Kalayong madasig nga naglapta sa nagluntad nga sunog sa distrito sang Lapu subong nga hapon. Ang detalye sini sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Gold Eagle Beer, suwabe nga pang relax, subong masgin panamit, paumpaw sa masarangan nga bili, pampakondisyon para buwas. Panamito ng pag-relax sa Gold Eagle Beer. This gentleman was born with a good heart, mindset, and intentions. The pride of the municipality of Cagayan Negros Occidental, Dr. Jury A. Nabaha, CEO of Nabaha Group of Companies and a multi-awarded philanthropist who was awarded the title Outstanding and Inspiring Humanitarian Advocate in Public Service at Asia's Pinnacle Awards 2024. Congratulations, Dr. Yuri Nabaha. Destined to be a leader who will devote his life to serve, not to be served. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 17 ka mga pamalay, ginlamon sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Barangay Rizal, Lapus Sur. Si Kim Salinas nakatutok live. Kim?